अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 मार्च है और पाकिस्तान के 33वें नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर, और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उमर अयूब खान को 92 वोट्स मिले हैं। इस वक्त ऐवान जो है वो मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो नए वज़ीर-ए-आज़म हैं मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ, वो तकरीर कर रहे हैं, लेकिन भरपूर हंगामा आराई हो रही है ऐवान में। वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, शहबाज शरीफ खड़े हैं और उनके आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs हैं वो भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। तकरीबन 90 से ज़ायद ये MNAs हैं और उन्होंने स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान में जो तमाम स्पेस है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसके ऊपर वो भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और वो वोट चोर और मैंडेट चोर के नारे लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ को उनके जो MNAs हैं वो बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आगे उनके दीवार और हिसार बना रखा है, लेकिन क्योंकि जो PTI के MNAs हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और पूरे ऐवान को उन्होंने उनकी आवाज़ गूंजती है, और जो शहबाज शरीफ तकरीर भी कर रहे हैं उस तकरीर में भी वोट चोर और मैंडेट चोर की आवाज़ें आ रही हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ अब सिर्फ कैमरास की तरफ देखकर जो तकरीर कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उनके दरमियान में PTI के जो MNAs हैं वो भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में तमाम जो MNAs आए, उन्होंने उससे पहले अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स की और उसके बाद फिर ये इजलास हुआ। इजलास में वोटिंग का अमल हुआ। हम बात करेंगे आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स पे। आसिफ बशीर चौधरी साहब 2 दिहाइयों से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। आसिफ बशीर चौधरी साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि आज का ऐवान गुज़श्ता जो ऐवान है उनसे कितना मुख्तलिफ है, कितनी तब्दीली आपने देखी, क्या बेहतरी आई या हम मज़ीद तनज़ली की तरफ जा रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये ऐवान कितना बेहतर चलता है, कितना जो है यहाँ पे अवामी इशूज़ पे बात होती है, कितनी डिलीवरेंस होती है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। 15वीं जो असम्बली थी, इससे पहले वाली अभी 16वीं असम्बली है, उसका जब कायदे ऐवान तकरीर कर रहा था इसी तरह इमरान खान, तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी जो आज हुकूमती बेंचों पे हैं, इनका प्रोटेस्ट जारी था इसी तरह, और उनकी पहली तकरीर भी जो है वो शोर शराबे की नज़र होगी थी। और इस बात का कई मौके पे इमरान खान ने जिक्र भी किया कि मुझे, और फिर उसके बाद वो आए भी नहीं, ऐवान नहीं आते थे, बहुत रेयर 1-2 मकामात पे वो आए, उसके बाद बहुत कम आया करते थे। तो अगर ये कोई अच्छा असलूब नहीं है हमारी असम्बलियों के लिए कि एक दूसरे की बात ना सुनी जाए, अगर बात सुनेंगे नहीं, बात समझेंगे नहीं, तो बात बढ़ेगी नहीं। जब बात नहीं बढ़ेगी तो मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे, मामलात हल नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान को अगर आगे ले जाना है, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, तो हमें एक दूसरे को सुनना भी पड़ेगा, चाहे कितनी ही तल्ख़ बातें हों, और हमें एक दूसरे को मानना भी पड़ेगा। जहाँ पे जो दुरुस्त होगा उसको मानना पड़ेगा। यही सूरत होगी पाकिस्तान को आगे ले जाने की। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा, और ख़ास तौर पे अभी जो सुन्नी इत्तेहाद के जो अरकान हैं, जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, उनमें ज़्यादा यूथ है और वो भरपूर अपना जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। जी साहब, ये बताएं कि बहरहाल अगर इस वक्त अगर हम PTI की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुतालबात या उनकी बात की अगर की तरफ जाएं, तो उनका ये मुतालबा है कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, और ये पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जो माइनॉरिटीज़ और वुमेन की नशिस्तों का फैसला होने से पहले ही मुंतखब हो गए हैं। बहरहाल उनका ये मुतालबा किसी हद तक तो जायज़ है। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ में मुतालबा जायज़ है, बल्कि जो इस कानून की रूह थी कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेगी, उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा मैंडेट मखसूस नशिस्तों पे भी, जो ओवरऑल उसका मैंडेट होगा। तो अगर इस कानून की रूह पे जाएँ तो टेक्निकलिटीज़ को बीच में लाए बगैर जो नशिस्तें हैं वो जो सुन्नी इत्तेहाद है उसको दी जानी चाहिए। ये मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है, जिस पे लोगों को इतराज़ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि विल ऑफ पीपल जो है, जो वोट की सूरत में रिफ्लेक्ट हुई, जिसके तहत आप हुकूमत बन रहे हैं, तो उसी के तहत अपोजिशन को भी उसका राइट दें और टेक्निकलिटीज़ के उसमें चक्कर में ना पड़े। दूसरी बात ये कि जो आज कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ, तो इसमें देखिए 23 वोटों का डिफरेंस नहीं है। जो वोट डिस्प्यूटेड जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 23 हैं। तो मार्जिन आप देख लें कि 92 वोट हैं उमर अयूब जो हैं उनके, और 201 वोट है हुक्मरान इत्तेहाद का। तो रिजल्ट तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप उनकी ये बात मान लेंगे और अगर इस शर्त पे मानेंगे, फिर आप ऐवान के अंदर एक मुहज़्ज़ब तरीके से बैठेंगे और चीज़ों को चलाएंगे। मेरा ख्याल है एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। इसमें घबराना नहीं चाहिए कि उनके कुछ मेंबर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, इसमें अब PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये कहती है कि बात सिर्फ यहीं कायदे ऐवान तक नहीं है, आगे फिर सदर पाकिस्तान का इंतखाब है, फिर सेनेट के इंतखाबात हैं,
تو شاید ایک لانگ رن میں پی ٹی آئی کو ان انتخابات سے بھی دور رکھنے کی کوشش ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر کیوں آرڈر پاس نہیں کر رہا ہے, فیصلہ کیوں نہیں کر رہا؟ اگر دینی ہے تو دیں, نہیں دینی تو نہ دیں, لیکن کیوں آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کا رول کیسا ہے؟ الیکشن کمیشن کے رول کو میں بالکل اچھا نہیں سمجھتا. آئیدر وے انہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا, ارلیسٹ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا, جو بھی ان کا ویو تھا, تاکہ یہ انتخابات ہونے سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالتوں سے رجوع کر سکتی ہے, اور اگر اسے کوئی ریلیف ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے تو کلیئرٹی آ جاتی. یہ زیادہ ورسٹ سچویشن ہے کہ اسٹیٹس کو کے اوپر یہ الیکشن ہو گئے. یہ کوئی اچھی جمہوری روایات قائم نہیں ہو رہی. دیکھیں, آج کی جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے کل کی حکومت کہا جاتا ہے, اور جو آج کی حکومت ہوتی ہے اسے کل کی اپوزیشن کہا جاتا ہے. ہمیں وہ روایات لے کے چلنی چاہیے. دیکھیں, کل عمران خان تقریر کر رہے تھے, آپ نے تقریر نہیں کرنے دی, نہیں سنی, تو آج وہی چیز آپ خود فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں وہ روایات نہیں ڈالنی چاہیے جو کل ہمیں اپنے لیے بھی بری لگی. تو یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا اور ایک نئے عمرانی معاہدے کی طرف جانا ہوگا, اور لوگوں کے پاس بھی جانا ہوگا, اور آپس میں بھی بیٹھ کے طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو, اس ایوان کو, اس پارلیمان کی عزت کیسے بڑھانی ہے. اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو یہ لڑائی جھگڑے ایسے ہی چلتے رہیں گے, اور پارلیمان بھی بے توقیر ہوگی, عوام کا مینڈیٹ بھی بے توقیر ہوگا, اور اوورآل پاکستان کا سیاسی سسٹم اور سیاستدان بے توقیر ہوگا. اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ پھر پیپل آف پاکستان دیں گے, اور آپ ترقی کا سفر آپ کا جو ہے وہ کبھی اس پیس پہ جا ہی نہیں سکتا جو جانا چاہیے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ آصف بشیر چودھری صاحب. یہ تھے آصف بشیر چودھری صاحب, سینئر صحافی ہیں, پارلیمان کو بہت عرصے سے کور کر رہے ہیں, اور ان کی یہ رائے ہے کہ جو اس وقت جو انتخاب ہوا قائد ایوان کا, اس میں بھی جو شدید بد انتظامی سامنے آئی, کیونکہ مائنورٹیز کے انتخاب کے بغیر, مائنورٹیز کے اقلیتوں کے خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیے بغیر یہ جو وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں, دنیا اس معاملے کے اوپر ضرور سوال اٹھائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم معاملہ ہے وہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو مرحلہ ہیں, جس میں صدر پاکستان کا انتخاب ہے, سینٹ کا انتخاب ہے, یہ وہ تمام امور ہیں جس میں جو تمام تر جو خدشات ہیں پی ٹی آئی کے کہ ان کو جو مخصوص نشستیں وہ نہیں دی جا رہی. یہ آج کے پارلیمنٹ کا منظر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ تمام جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ آئے ہیں, لیکن جو یہاں پر اگر بات کی جائے تو مخصوص نشستیں کیونکہ پی ٹی آئی کو نہیں ملی, اس کے حوالے سے پی ٹی آئی اپنا بھرپور احتجاج نہ صرف ایوان کے اندر کر رہی ہے, باہر بھی کر رہی ہے. اور یہ وہ تمام ارکان اسمبلی کی گاڑیاں ہیں جو اس وقت تیار ہیں کہ اب سے کچھ دیر کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے, کیونکہ وزیر اعظم کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے اور اب حکومت سازی کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. ابھی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت کی روف ٹاپ پہ موجود ہیں. یہاں پر صدر پاکستان ہیں جو حلف لیں گے, ان کی عمارت بھی بالکل اس کی عقب میں ہے, اور وہ حلف لیں گے وزیر اعظم پاکستان سے, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف باقاعدہ طور پر اپنا کام شروع کر دیں گے. لیکن اس پورے پروسیس میں جو تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کو مائنس کیا گیا, ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, اور اس کے اوپر جو کھڑی پوری عمارت ہے اس حکومت کی, بہرحال وہ نہ صرف اس پہ سوالات اٹھتے رہیں گے بلکہ اس کے حوالے سے انہیں ہمیشہ ہی نہ صرف تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ایٹ کوسچن رہے گی. آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. اگر آپ نے ہمارا ویلاگ اگر چینل لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. تھینک یو سو مچ.